कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी के आवास पर चल रहे सर्च ऑपरेशन के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके घर पहुंची। इस दौरान अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि अगर जांच एजेंसियां कार्रवाई से जुड़ी जानकारी मीडिया में लीक करती है तो वह अदालत का रुख करेंगे। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की टिप्पणी पर अभिषेक ने कहा कि कल्याण बनर्जी वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें उनके बारे में कठोर शब्द कहने का पूरा अधिकार है। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। যে শীর্ষ নেতারা আমার বিরুদ্ধে কথা বলছে, দলে আলোচনা করার জায়গা রয়েছে এবং আপনি স্পেসিফিক্যালি বলতে পারেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকার রয়েছে আমাকে নিয়ে কথা বলার, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকার রয়েছে আমাকে নিয়ে চারটে কটু কথা বলার। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ছোট থেকে মানুষ করেছে, আমার বড় হতে রেখেছে। আমি কথাগুলো নিয়ে খারাপভাবে নিই না। ওনার একটা ঘটনা হয়তো খারাপ লাগতে পারে, উনি বলেছেন। আমি আমার কোনো ব্যক্তিগত ক্রোধ বা আমার কোনো ব্যক্তিগত ক্ষোভ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নেই। আমি তাকে আগেও সম্মান করতাম, আগামী দিনে। न्यूज़ इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट।